Afrika mı diyor? Au papa, la croix de Jésus. Oh oui, 25 euros. Böyle şeyler toplamış. Adam orada. O ne iyi? Oh, hey. Hey, Laurens. Hey, Steph. How are you? I'm good. Excusez-moi, madame. C'est vous ici? Oui.
Ik heb voor mijn wachten. Ik wilde de leventjes op gewoon. Dit waren de leventjes. Maar dat was niet eigenlijk. Maar ja, nee. Is dat uit? Is dat niet gewoon toestand? Nee, het is dus gewoon lekker. Daar kun je gewoon normale melk. Gewoon normale melk en dan makkelijk. Zo is het gedaan. Ja, ik wil gewoon
Lecker? Ja, alles lecker. Moet je ja, eigenlijk wat vind je eigenlijk? Ja, ik hoop dat ik ga besteden op online. Ja, ik kon het wel doen. Ja, precies. Ga hier even staan allebei? Ga hier even...
Evet diyecek. So I'll just got the photo. Ya sabes, yo estoy buscando carro para quedarnos pegados. Tienes que cantar así y así se enseña serie está. Luego tú ¿está apagado? ¿Está prendido? Mira, ese tiene un tricks que él tiene como que vida propia. Questa affermazione subito dopo aver mangiato troppo la di Sandro
خلوت امیر رفته 3-4 نفر باید 3-4 نفر شلوغه
gehen wir wieder zurück. In die dunkle Gasse rein. Das wäre krass. En hoe is het in geworden? David ook. Mess with the family. Ja, maar dit is sorry, maar dit is niet. Moest naar boven. Bonjour madame, et si vous connaissez la rue de...
Absolutely.
Du müsstest eigentlich das noch argumentieren. Das hier. Daarna bij ons tussen 1 en 9. Trzeba było zrobić. Agárralo pues así como para que no te dejes. Agárralo así para que no te dejes pues. O sea, lucha. ¿Cuánto corrí? ¿20 metros? ¿30 metros?
Más que tengas amigos de la corte,